এটা যেটা ব্যাট কিশোর ভরি এটা ঘুষি নাই चल 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 क्विक कर ना लो ड्राइव कौन है मोय लवली चलो तो बॉटम बॉटम हेंडू डोमिनेंट होय हां डिफेंस एटू एंके ना है डिफेंस एने के ना है डिफेंस एने के देखबो हाथी तथापि सा बॉटम एंड डोमिनेंट होय एटू शोल्डर ओपन न करबी एटू शोल्डर ओपन न करबी एनका के न करबी এটা এনে কে না তথাপি বটম এন্ড ডমিনেন্ট হাই পিছৰ ভৰিটো ঘূৰি যায় एटू शोल्डर तो आगे क्या ना एटू शोल्डर तो आगे क्या ना इनके থাকা আছে খালি ডিফেন্স হল এনকে ডিফেন্স করিয়ে যা শোল্ডার তো আগে আন এটু আগোচ্ছে ভালো ছিল এটু এটু শোল্ডার না পিছে আছে শোল্ডার এটু শোল্ডার আগুটাই আছে এটু শোল্ডারের পিছে পিছে থাকে এটু শোল্ডারে থাকবো মোর মাথাটো পিছৰ আছে এটু শোল্ডার হাই না ওভার কি করি আছে সব বটম হ্যান্ডি হয়ে আছে ডিফেন্স বড় বুঝি বলা বেটু কেনকে উঠে পারিছিল সিট আগে চলো hold